ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସପଞ୍ଚୁଆର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଏହା କେବଳ ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଝିଅର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅଧିକାରର କଥା। ଯେଉଁଠାରେ ପୁସ୍ତକ ହାତରେ ଥିବା ଉଚିତ, ସେଠାରେ ଯଦି ବିବାହର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ, ସେହି ହେଉଛି ଶିଶୁ ବିବାହର ଦୁଃଖଦ ସତ୍ୟ। କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା। ସଂଳାପ ଲେଖକ ସୁନାରାମ ମୁର୍ମୁ ଓ କମଳେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କମଳେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ସୁନାରାମ ମୁର୍ମୁ ଓ ସାଥୀ। ଶିଶୁ କଳାକାର ସୀତା ବିନ୍ଧାଣୀ, ସୀତାମଣି ଟୁଡୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ସିଂ ଓ ସାଥୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡେରି ନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ହଜିଯିବା ସେହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ, ଯାହାର ନାମ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ମା' ଘରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ବସି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାନ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀ ସହ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓ ତାପରେ कौन हला तू स्कूल जीवु तोर कुआडे जीवन नहीं तू घरे रह तो मार रसई काम साहाय्य कर जेतिकी पाठ पढिली सतकी पाठ पढ एते पाठ तोर कोन हबो जियो जे न पर घर को तते पाठ पढी मु कोन करबी जदी तो सानो भाई राहुल को पाठ पढेली से बड़ होले इंजीनियर आईएएस डॉक्टर हेले तो मां मते पुछिबो तू कोन करबी नहीं अपा मते मना कर नहीं मु पाठ पढीबी आ तुम दुनिया को सपना को पूर्ण करी अपा मां मां मते खाइबा को दियो मोर डेरी हेलानी परा डेरे गले सर मते मारिबे खाइबा को दियो हां राहुल खाइबा को दियो तो स्कूल जाओ तो जते पाठ पढिबा को चाहूची पाठ पढू मोर किछि आपत्ति नाही तुमे रुओ जियोटा जदी कहूची आजी स्कूल जाओ आसरे पिला माने मु तुमको खाइबा बाडी देबी खाइ देई तुम स्कूल पढाई विद्यालय प्रांगण श्रेणी रे बसा और अन्य पिलामान सह बसिଥାଏ
ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ତାପରେ भाई राहुल बसो गुड मॉर्निंग बस बस आओ पिलाने तो भलो है तो ठीक अछि आज का अटेंडेंस पके दो रोल 1 रोल 2 रोल 3 रोल 4 यस सर रोल 5 यस सर रोल 6 यस सर रोल 7 यस सर अरे रोल 3 से हम तो कर गला ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଛେଳି ଚରଉଥିଲା ଯାକି ଦେଖିକି ଆସିଲାନି ହଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ପାଇଖାନାରେ ବସିଛି बस 400 टाका का बुझे बस और पिला माने हम बही आनता तो ସାର୍ ଇଏ ବହି ଆଣିନି अरे बदिनाथ कौन भाई बही आनु तो सही पूर्ण गलानी बस ताको पिला को बस बोल भाई और पिला माने पेज नंबर 21 खोलो तो पिला माने आज तो पानी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़िबा ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଣ? ତ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିବା ସହିତ ତୁମର ମାତା ପିତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ 21 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମିଳିବ। ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ବର୍ଷା ବସ୍ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନଟା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଏମିତି କି ଯଦି ଏମିତି କେହି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେଟା ବି ରହିଛି। ଏବଂ ହଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କଲେଣି ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଆଉ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କାମ କଲେଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେଣି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ସେଇ ଏଇ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯାଇ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯାଇ ତମେ ଘରେ ତମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜଣେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରାମସେ ସାବଧାନ ସେ ଘରକୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁର ବରଗଛ ମୂଳେ ଖୁସିରେ ବର୍ଷା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗ ଚିନୁ ଖେଳାବୁଲା କରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାପରେ
ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ବଡ଼ି ଚୁରା ସବୁ ଖାଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ମୁଁ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ହବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ନାଇଁ, ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ମା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ବାହାଘର କରିଦେବେ, ବାହାଘର କରି ଛୁଆ ପିଲା ଘର ସଂସାର ସ୍ୱାମୀ ସେବା। ମୁଁ ଆଉ ହେବି କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋତେ ବାହାଘର ଦେବେ? ହେଲେ ସାର୍ ପରା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହା ହେବା ବୟସ ଅନ୍ୟ 18 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ତୋର ତ ଜମା 15 ହେଇଛି। ତୁ ଯା ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ବାପା ସେପଟେ ବାଟ ଅନେଇ ବସିଥିବେ। ହଉ ଚାଲ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ, ଘରେ ବାପା କାଠ ଆଣୁଛନ୍ତି ଓ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ବର୍ଷା ଓ ରାହୁଲ ଖୁସିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଦେଖିବ ଆସ। ବାପା ମୁଁ ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଆସିଛି, ମତେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। अरे वाह वो पांच सापास बेटा सापास बहुत ज्यादा कौन लगा साइकिल दे ओ मुझे कामड़ा करे अरे तुम मत दिवा अरे रुहो ये तो खाली जोश पार्टी ताकू एटा कोन प्रशंसा करछ? हमर झियो प्रथम स्थान अधिकार करछि, ताकू प्रशंसा करो, ता पार्टी किछि आनो। ओ बेड़ा तुमे टिके पार्टी चूज करो, से पास हो कि टॉपर हो से जीव तो भाई चुनी लागू आ हो কথা तू सुनियो आगरे भी कहते बेबी कहूची तो मार रसोई काम और साथ कर तो भविष्य तेरे काम रे आसीबो। मां बाबा मुझे बुझा मु पाठ पढे तो मु तुझे सब पूरा करबी। जेरे को जदी कोरोना तो जहां कहउछंती तो मंगल पाई कहउछंती जियो जहां पूरा परगर आ तो परगर को बोले से रसोई करबा को कहबा आ मुझे से सब किछि भी नहीं आ मुझे तो रसोई सीखे भी आसे बोला कौन मत देखे पंचम दृश्य, पुणी थे वर्षा विद्यालय वक्तृता प्रतियोगिता प्रथम होई घर को खुशी फेरी और व्यवस्था करछि मोटे दिन कोइ तो बाहर व्यवस्था पड़ी नहीं आता एमती करनी मु झियो बोली मोर पाठ पढिबार अधिकार नहीं स्कूल रे सार कहथिले वर्तमान झियो
चुप कर मु जहाँ कहली सेटा फाइनल डिसीजन ना मो झील को बुझा से जानते अधड़ नो नले मते से चिनिबो अंतिम दृश्य घरर गोटे रूम्रे वर्षा बसी पाठ पढ़ुए माँ घरे रोषे करुता बापा घर भीतर को पशिले और तापर मोर मोबाइल डेंजर नहीं है अरे कौन है ना इतने जोरे कौन चिल्लाओ तो कौन है ये कथड़ी के कुह अरे हम झील वर्षा को वो घर लोग देखा आसती धनी सारी लोक आम झील भले गाड़ी बंगला सब अच्छी जा सजबाज कर सोचा बाटो ये कौन पाई अरे कहली परा आम झील वर्षा को वो घर लोग देखा आसती एले हम वर्षा तो बयस हेली मात्र 15 वर्ष हेची एते कोन बजे तो पूरा करे देबो चुप कर ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ଉଠିଯିବ वर्षा तोर पाठ पढ़ा दरकार नहीं तोर बाहागर हाँ हाँ निश्चय झील नाम चुली मुंड हाँ हाँ मन रखिता चुली मुंड केवल ही चुली मुंड अरे जाओ जाओ वर्षा को सजबाज कर आनिबो हो हो मु जाके ताको सजवाज करी जाओ वर्षा अरे मैं तो कौन वर्षा वर्षा कौन बोलो वर्षा कान बिटू अरे जो वर्षा को कौन बोलू जो वर्षा को कौन बोलू वर्षा कह जाए दुहिता दुई कूल कहिता गोटे पुरुष पढ़िले केवल गोटे पुरुष ही शिक्षित होता है हेले गोटे नारी पढ़िले पूरा परिवारटा शिक्षित हुए गोटे शिशुर भविष्य गोटे नारीर कर्म पर ही निर्भर करता है गोटे शिक्षित नारी गोटे शिशु को उचित शिक्षा दे पारे एटी समस्त को अनुरोध दया करिकी झील को बोझ भावी विवाह करंतु नहीं झील को पाठ पढ़ातु और मनीष परी गढ़ी तोलंतु समाप्त। बर्तमान ये जो शिक्षण नाटक समाप्त होती तो आमर ये जो कुली कलाकार मानक मंचस्थ को आमंत्रण करछि सेमाने प्रत्येक मंचस्थ को आसीबा पाए कटे आगु पर वर्ष बसु हमारा ये कवि कलाकार मानक पाई जो हमारा मुख्य अतिथि देले सेमानंको हमरा सेमाने हमरा ये कवि कलाकार मानक किछि सजेशन दियंतु एवं तांकर ये जो कला पाई तांको किछि फोकस दियंतु जाओ पिलामानकर अभिनय पूरा जीवंत होइछि
बहुत आनंद देते हमको एवं सामाजिक जो तार वार्ता अच्छे से मोर बंधुबान मैंने ये अच्छा निश्चित भाव में अनुप्राणित कर बाल्य विवाह को विरोध कर पिला बहुत खुशी तेणु चॉकलेट खाया दियो जड़े आसिक दियो जोड़े आसिक नहीं जाओ धन्यवाद।